को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए सेल्फ एग्जीक्यूटरी ऑर्डर्स पास करना। एक ये कह दें ये इन्होंने तौहीन अदालत की है, इनकी जो जवाब है और इनकी जो पिटिशंस है और इनके जो जलसों में तकरीरें हैं वो बजाते खुद तौहीन अदालत है, उसका नोटिस दें। अगर ये पेश नहीं होते कि हम इस बेंच को रिकग्नाइज नहीं करते, तौहीन अदालत में कन्विक्शन का फैसला दे दें। दूसरा फैसला दें कि एक तौहीन अदालत कर दें कि बायस ये डिस्क्वालीफाई हो गया। मैं देखता हूँ कौन सा ये इनमें से कौन सा जो डिस्क्वालीफाई हुआ होगा वो अपनी नॉमिनेशन पेपर दे सकेगा। वहाँ मुखालिफ उम्मीदवार वहाँ आके उसका पहरा देंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और इनको पता लग जाए सबको डिस्क्वालीफाई करे सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट को एग्जीक्यूशन कराने की जरूरत नहीं है। ये खुद जो इनके मुखालिफ उम्मीदवार होंगे वो इनको वो वहाँ झगड़ा करेंगे, इनको दाखिल नहीं करने देंगे कागज। और उन्होंने अपना एलामिया जारी किया और फिर फॉर्मेशन कमेटी और फिर असेंबली ने उस पर जो है अंगूठा मारा और फिर एक करारदादें काबीना की जानिब से आई तो मिलिट्री कोर्ट्स का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। और उसके बाद जो है सिविलियंस को 102 लोगों को एंटी टेररिज्म कोर्ट की अदालत में दरख्वास्त देकर जो है मिलिट्री ऑफिशियल्स ने उनकी कस्टडी जो है अपने पास ले ली, जो आज तक पता नहीं है वो कहाँ रखे जा रहे हैं, किस हालत में हैं, क्योंकि ना उनको किसी ख़ानदान के फ़र्द से मिलने दिया गया है और ना ही उनके बारे में किसी को कोई खबर है कि वो कहाँ है और किस हालत में है। तो उस पर जो है चौधरी एतजाज़ आसम साहब ने पटिशन दायर की, जिसका मैं वकालत के जो है मुझे ये एजाज़ मिला वकालत करने का, और सलमान राजा साहब को भी मेरे साथ ये वो कहते हैं जी ना को चेयरमैन तो ये को वकील है, उसमें मेरे साथ तो ये हमारी बहस के बाद आज के दिन जो थी बहस उज़ैर भंडारी साहब की जो एक उनकी अपनी नालिश थी, जिसमें उन्होंने आज के जो है दलाइल दिए सुप्रीम कोर्ट के सात रुकनी बेंच के पास, और उनका इस्तदलाल भी यही था कि सिविलियंस जो हैं उनका जो है ट्रायल वो मिलिट्री कोर्ट्स में गैर आइनी है, और जो 1952 का आर्मी एक्ट है उसकी जो शिक नंबर 2 और डी है, उसका डी का भी आगे झैली शिक 2 जो है वो उसमें जो सिविलियंस को ये 1967 में तरमीम करके लाया गया, ये दरअसल गैर आइनी होने के नाता से ये कलदम मुतसवर करके इसे करार दिया जाए आर्टिकल 8 में कि क्योंकि ये बुनियादी हकूक़ के मुतसादिम है। और आईन हमारा बड़ा वाज़े कहता है कि कोई अगर कानून या उसकी शिक वो बुनियादी हकूक़ के मुतसादिम और मनाफी होगी तो उसे कलदम करार मुतसवर किया जाएगा और अदालत उसका करार वाकई उस पर जो है वो डिक्लेरेशन देगी। तो इसलिए ये आज इसी पर हुआ। तो बहस और तमीज़ में ये आया कि इसकी भी अगर ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के तहत जो है इसको अगर वो कोई अमल फेल ऐसा आता है तो ये वाज़े हुआ कि FIR किसी FIR में ना कोई ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट का दफ़े का इतलाक़ किया गया है और ना ही आर्मी एक्ट के किसी दफ़े का वहाँ जो है इतलाक़ किया गया है। FIR किसी FIR में 9 और 10 की किसी FIR में ना आर्मी एक्ट का कोई दफ़ा लगाया गया है ना ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट का दफ़ा लगाया है। तो फिर बार बार ये बात बेंच की जाने से पूछा गया तो फिर ये क्या इल्हाम हुआ था कि उन्होंने इतने दिनों के बाद जाके दरख्वास्त देकर और 102 अशखास की जो है कस्टडी जो है ये ले ली आर्मी के जो है, और फिर जिस तरीके से जो है 88 कोर्ट ने जिस अंदाज से शीपिशली बगैर अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड के उनकी कस्टडी दे दी, उस पर भी जो है एक सवालिया निशान आया। और आज उस पर भी सेर हासिल बहस हुई कि दफ़ा 549 ज़ाब्ता फौजदारी में क्या वो मैजिस्ट्रेट या जो अदालत है, इसमें एंटी टेररिज्म कोर्ट की अदालत थी, क्या वो चार्ज फ्रेम करते वक्त फर्द जुर्म लगाते वक्त अगर वो समझती है
کہ کسی آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوا ہے دفعے کا، تو اس صورت میں جو ہے وہ کمانڈنگ آفیسر کو یا ملٹری آفیسر کو کسی کی کسٹڈی سویلین کی سپورٹ کر سکتی ہے۔ تو ابھی تو فرد جرم کی سٹیج ہی نہیں آئی ہے، ابھی تو وہ جو ہے ریمانڈ کی سٹیج بھی نہیں آئی تھی، تو یہ کس طرح سے جو ہے فوجی افسر کو یہ خواب آیا اور ان کو جو ہے وہاں سے کسٹڈی اس کی لے لی گئی ہے۔ تو یہ بات بھی آئے گی۔ ایسی صورت میں ہماری جانب سے استدعا یہ تھی کہ ان کو حد سے بے جا میں رکھا جا رہا ہے اور یہ عدالت قرار دے کر ان کو مخلصی دے۔ ہماری یہ استدلال میں بھی ہے، ہماری یہ پریئر میں بھی ہے۔ تو آج اس پر جو ہے تقریباً 2.5-3 گھنٹے جو ہے بھنڈاری صاحب نے اس پر کی، اور مختلف جو ہے حوالہ جات بریگیڈیئر ایف بی علی کا بھی حوالہ دیا گیا، اس میں بھی ملزم ایکیوزڈ کی تعریف کی گئی، اور ایکیوزڈ کی تعریف بعد میں جب فراز صاحب کو اغوا کیا گیا تھا تو سیف الدین سیف نے ایک پٹیشن کی تھی جس کا حوالہ دیا گیا کہ ابھی ایکیوزڈ ہی وہ اس وقت بنتا ہے جب فرد جرم عائد کی جائے، تو ابھی ایکیوزڈ نہ بنے ہوں تو کسٹڈی ہی نہیں جا سکتی ہے۔ یہ بات بھی آئی۔ احمد فراز کو اس وقت جو ہے جب نالش ہوئی تھی تو ان کو مخلصی ملی تھی، رہا کر دیا گیا تھا اور کہا ریٹ پٹیشن پینڈنگ ہے۔ تو ان چیزوں کے بعد جب ہماری جانب سے استدلال ہو گئے تو اٹارنی جنرل صاحب کو بلایا گیا، اور جو احکامات سپریم کورٹ نے دیے تھے کل کی سماعت میں تو وہ ان سے استفسار ہوا، تو انہوں نے 102 اشخاص کی فہرست عدالت کو دی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ 102 لوگ جو ہیں آرمی کسٹڈی میں ہیں، جو 539 ضابطہ فوجداری میں جو لی گئی ان کی کسٹڈی۔ اور پھر بینچ نے کہا کہ کیوں اس کو آپ پبلک کیوں نہیں کرتے، تو اس پر اٹارنی جنرل نے ان سے وقت مانگا ہے کہ وہ پوچھنے کے بعد بتائیں گے۔ ہم نے اور بینچ کی جانب سے بھی آیا کہ عید آیا چاہتی ہے، آپ ان کو کس لیے جو ہے یہ پبلک نہیں کرتے تاکہ ان کے خانوادے کو پتہ چلے کم از کم۔ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ فون پر ان کو ایک کر کے اپنے کسی عزیز سے، کسی رشتہ دار سے ان کو بات کروائی جائے گی۔ یہ انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ آج ہی ان کی جو ہے بات کروائی جائے گی، تاکہ وہ ان کے خانوادہ، ان کے گھر والے جو ہیں، ان کے بیوی بچے جو ہیں، ان کے ماں باپ جو ہیں، بہن بھائی ہیں، جو بھی ان کے عزیز و اقارب ہیں، ان کو کم از کم یہ تشفی اور تسلی ہو کہ ان کا جو عزیز ہے وہ کسٹڈی میں ہے اور کس حالت میں ہے۔ یہ ان کے ساتھ بات چیت آج کروانے کا عندیہ دے دیا ہے۔